إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجام. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2023 Masehi
insya Allah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Artinya kita telah memasuki bulan-bulan haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwa haji itu telah ditetapkan pada bulan-bulan tertentu, yaitu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan nanti pada 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Secara historis haji diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia, panggillah manusia untuk berhaji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta-unta yang kurus dari berbagai pelosok penjuru dunia yang jauh. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan memanggil manusia berhaji, saat itu tidak ada seorang manusia pun di sana. Satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini manusia berjuta-juta menghadiri Makkah Al-Mukarramah dan Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, sampai-sampai ditentukan kuota karena manusia tidak lagi, Makkah dan Madinah tidak lagi mampu menampung orang-orang yang berhaji. Kemudian secara hukum haji adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berhaji yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yahujja falyamut imma yahudiyan wa imma nasraniyan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah mampu melaksanakan ibadah haji, mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka matilah sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Adapun macam-macam ibadah haji dalam pelaksanaannya ada 3, yaitu haji tamattu', haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu' adalah melaksanakan ihram lebih dulu baru melaksanakan ibadah haji. Haji ifrad adalah melaksanakan haji lebih dulu baru melaksanakan umrah. Dan haji qiran melaksanakan 2 hal, haji dan umrah, dalam satu niat. Adapun secara kualitatif haji ada 2. Ada haji mabrur dan haji mardud. Haji mardud adalah haji yang tertolak, haji yang tidak sah, barangkali salah niatnya atau tidak memenuhi rukun syaratnya di dalam melaksanakan manasik ibadah haji. Adapun haji mabrur, tentu saja syaratnya yang pertama niat, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan ada motivasinya, ada niatnya. Di atas niat itulah maka perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul haji wal umrata lillah." Laksanakanlah ibadah haji dan umrah lillah, hanya karena Allah semata-mata, bukan karena hal yang lain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensinyalir bahwa ada orang berhaji tapi tidak untuk beribadah, sebagaimana sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju abniyahum linusah wa awsatuhum litijarah wa fuqara'u minal mas'alah. Akan datang satu zaman kepada umatku orang-orang kaya berhaji tapi untuk bertamasya, bukan beribadah. Kelompok menengah mereka juga berhaji tapi untuk berdagang, bukan untuk beribadah. Dan orang-orang miskin pun akan berhaji, tapi bukan untuk beribadah, namun untuk meminta-minta. Adapun untuk mencapai haji mabrur, di samping niatnya lillahi ta'ala,
Kemudian tentunya melaksanakan syarat-syarat bagaimana ditintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fi hinal hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang telah berketetapan hati untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berbuat rafas. Rafas artinya berbuat porno, entah berupa ucapan, apalagi kelakuan secara fisik. Yang kedua, wala fusuk, jangan berbuat fasik, jangan berbuat jahat secara lisan, apalagi kelakuan. Yang ketiga, wala jidal, jangan bertengkar ketika melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Setiap perbuatan baik yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Ramadan yang lalu kita telah berjuang untuk mencapai derajat takwa. Kali ini takwa itulah yang kita bawa sebagai bekal utama ke Mekah. Yaitu pertama, syarat takwa itu imtithalu wamirillah wajtinabu nawahi. Yang ada 7 ciri orang takwa yang harus dibawa ketika berhaji ke tanah suci. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, tentunya Allah dan pada hari akhirat. Yang kedua, yuqimunas shalah, menegakkan salat 5 waktu secara konsisten. Yang ketiga, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka berinfak, suka memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Karena di Mekah nanti pasti akan banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental. Karena di Mekah dan Madinah orang akan berjejal-jejal, berdesak-desak, sehingga bisa saja akan menyinggung atau menyakiti kita. Yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik. Dan yang ketujuh, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, yaitu ketika dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Inilah 7 ciri orang takwa yang harus dibawa sebagai bekal ketika berhaji ke tanah suci. Adapun Nabi SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah haji dari Indonesia pergi dengan selamat, kembali dengan selamat, membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطايا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون Lagi musim durian Bang Ipin. Bang Ipin.